प्रातः काल उठी अनेकों प्रार्थना करिवार भार प्रदान करिसेंती। प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु। तबे आसंतु आजिर उपासना को आमे आरंभ करिया पई जिबा पूर्वरु आमने पवित्र वाक्यरु पदे पाठ करिबा एवं प्रार्थना करी आजिर उपासना को आरंभ करिया पई जिबा। मोहर प्राण जीवित थाउ तहिरे ताहा तुम्भर प्रशंसा करिब व तुम्भर शासन सकल मोहर साहाय्य करू। प्रभु पठित अंशरे श्रवणरे विशेष आशीर्वाद करंतु। आसंतु प्रार्थना करी आज उपासना को आरंभ करिया। समस्त अनुग्रह राकर प्रिय प्रभु जीशु राजा, आमे तुमर धन्यवाद प्रशंसा करुछु। प्रभु तुम्हें महा अनुग्रह दया करी आजिर प्रातः काल रे रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो जूम मीटिंग रे जोग देई तुमर गौरव प्रशंसा वंदना करिया पाई अवकाश टीए प्रदान करिथिबारु तुमर धन्यवाद करुछु। प्रिय प्रभु आज प्रातकालीन उपासना को आमे आरंभ करिया पाई जाउछु। प्रारंभरु शेष पर्यंत तुम उपस्थिति आम्भ मानक मध्यरे दान कर। आजिर वक्ता श्रोता प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर। आमे प्रत्येक ओडिशा भारत वर्षर जेकोसी स्थान रे थिले मध्य भय कंपर सह तुम सेवा करी तुमर समस्त मंगल दान को आमानकर जीवन रे प्राप्त हबु अनुग्रह कर। विशेषकर वर्तमान आम वर्शिप करने जीवु आ समय जो भौणी मान को तुम्हें प्रभु वर्शिप करने निमंते दायित्व देछ द्वारा प्रभु तुम्हें गौरव पाओ। पुनरायर समस्त कार्यक्रम को तुम हस्तर दे जीशुଙ୍କ नाम रे प्रार्थना करी पिता आमेन। ए समय मु अनुरोध करी जदि आम मध्य अच्छा आज जो मान को वर्शिप करिवार भार दि जाइछि सिस्टर वर्षा एंड सिस्टर पद्मजा आउ से को अनुरोध करी से रायगढ़ रु जॉइन कर वर्शिप को लीड करेंगे। जदि आम मध्य ए दुई जन सिस्टर अच्छा उपासना रे जग देथिबा प्रत्येक को मोर नमस्कार जणाए। नमस्कार हमनको देथिबा ए सुंदर सुजोग पाई मोर रियल मिनिस्ट्री रे प्रत्येक वयोज्येष्ठ को विशेष धन्यवाद देवा सहित पीटर भाई को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद जणाए। तेबे आसंतु आज उपासना प्रारंभ रे आमे माने ईश्वर को धन्यवाद दे विशेष करी आज प्राक समय रे उपासना पूर्वरु प्रत्येक निज निज को ईश्वर को निकट रे समर्पण करी आज प्रस्तुति निमंते आमे माने किछि गीत गान करू। आसो प्रभु आसो आजी सभास्थाने हे आसो प्रभु आसो आजी सभास्थाने हे आसो ताही बसियाछु शून्य हृदय ताही बसियाछु शून्य हृदय पूजाय जने आस प्रभु आस आजी सपाने आस पापर प्रमाद सर्वे जनि बाद आगमने पापर प्रमाद सर्वे जनि बाद आगमने पाप ताप विष करिए निशेष पाप ताप विष करिए निशेष असरुदासने आस प्रभु आस आजी सबाने
आस संजीवित करी उछाहे तुम्हारी तुम आत्मा गुणे संजीवित करी उछाहे तुम्हारी तुम आत्मा गुणे उजागर कर जीवन मोर उजागर कर जीवन मोर बांधी प्राणे प्राणे आस प्रभु आस আজি आस प्रभु आस আজি आस चाही बसियाछु शून्यरो दरे चाही बसियाछु शून्यरो दरे पूजा आयोजने आस प्रभु आस আজি सपस्थाने आस आसंत ए समय माने आउ एक गीत गान करू जेहेतु आम मान प्रभु महान परमेश्वर से आम प्रति समय प्रति मुहूर्त आम पढ़ाई आनी विपद आपद रक्षा कर आनी रात तुम आम समस्त विपद आम सुरक्षा दे आम प्रभु आम निकट आम सुरक्षा दे सुंदर प्रभात आम जीवन में आम सहवर्ती ईश्वर गौरव हेतु निकट प्रार्थना सह आसंता गीत गान करू भौणी दुई जन को वीडियो देखिला पर टिके करंतो उभय को देखिबा अति सुंदर लागुची क्षमा करेंगे प्रथम तेरे आसंत आम मैंने पुणी थे आराधना मध्य को जाओ ए समय आम ईश्वर को गौरव दे आ गोटे गीत गान करवा आम मैंने ईश्वर निकट प्रार्थनार सहित ये गीत को गान करवा कारण से ही आम मानकर सहवर्ती ईश्वर आम मानकर प्रार्थना श्रवण कर आज पर्यंत आम कढ़ाई आनी आम समस्त विपद आपद रक्षा कर आनी से ही ईश्वर जहाँ निकट मैंने प्रार्थना करूँ जे आम मानकर अली आम मानकर विनती को ग्रहण करती आम मान निमंते उत्तर स्वरूप से आशीर्वाद प्रदान करती तेणु आसतु प्रभु को धन्यवाद दे निकट प्रार्थनार सहित आउ एक गीत गान कर प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन मुझे दिनहीन करे निवेदन मुझे दिनहीन करे निवेदन रजक मोर पराग्रहण रजक मोर पराग्रहण प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन किए अछि ए जगतरे मो प्रार्थना सुनिबाकु केही नाही तुम बिना जिसु दुख मोर जानिबाकु किए अछि ए जगतरे
जानिबाकु केही नाही तुम बिना जिसु दुख मोर जानिबाकु एणु तुम पदे नेली मु शरण एणु तुम पदे नेली मु शरण लत मोर कर ग्रहण लत मोर कर ग्रहण प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन तुम्हें जीवित देव नहीं जीवी मुका पाखकु मरुद वेदना शरणाइति जिसु मुआहु काहाकु तुम्हें जीवित देव नहीं जीवी मुका पाखकु मरुद वेदना जणाइति जिसु मुआहु काहाकु एणु तुम पासे हेली समर्पण एणु तुम पासे हेली समर्पण ततक मोर कर ग्रहण ततक मोर कर ग्रहण प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन मुझे दिनहीन करे निवेदन मुझे दिनहीन करे निवेदन लतक मोर कर ग्रहण लतक मोर कर ग्रहण प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन प्रार्थना सुन आसंतु आम मैंने आउ एक गीत द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देवा ए समय विशेष करी आमे माने वाक्य सुनिबा को जाउछु आज वाक्य जेपरी आमे माने ग्रहण करू आज वाक्य जेपरी आम मान हृदय रे संचित ही रखू आज वाक्य को जेपरी आमे माने बुझी पाइबो आसंतो ईश्वर निकट रे आमे माने गोटे गीत गान करी सब विषय पे प्रार्थना करिबा तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मोखिन चरण तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मोखिन चरण चला पथे सेना लोक चला पथे सेना लोक मोसारा जीवन तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मोखिन चरण तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मोखिन चरण परम चक्षु प्रसन्न करिबी व्यवस्था
शासन दयावान तव शासन दयावान हेरु मो जीवने बर अभाग्य अटे दीप मोतीर चरण तुम्भभाग्य अटे प्रदीप मोतीर चरण तव वाक्य अटे सीता परिकीर्त पुनि नित्य तव वाक्य अटे सीता परिकीर्त पुनि नित्य संपदे अभागे पदे संपदे अभागे पदे हेरु से मन आगर अभाग्य अटे प्रदीप मोतीर चरण शुभभाग्य अटे प्रदीप मोतीर चरण चिरस्थायी से विधान नहीं भागे खंडन चिरस्थायी से विधान नहीं भागे खंडन से जीवन जड़ाकार से जीवन जड़ाकार हेरु आत्मारो आहार अभाग्य अटे प्रदीप मोतीर चरण तुम्भभाग्य अटे प्रदीप मोतीर चरण चला पथि श्रीयालो चला पथि श्रीयालो अभाग्य अटे प्रदीप मोतीर चरण तुम्भभाग्य अटे प्रदीप मोतीर चरण चला पथे श्रीयालोक चला पथे श्रीयालोक तुम्भभाग्य अटे प्रदीप मोतीर चरण तुम्भभाग्य अटे प्रदीप मोतीर चरण आसंत प्रार्थना करबा धन्यवाद प्रिय प्रभु अनुग्रह करी दया करी बापा मानक सुंदर सुजोग देइछ रात्र तमाम विपद मानक सुरक्षा करी रात्र तमाम अघटन मानक रक्षा करी बापा ए सुंदर दिन ए सुंदर प्रभात मानक जीवन रे देइछ प्रभु धन्यवाद देउछु ए सुंदर समय प्रिय प्रभु तुमरी नाम रे एकत्र हेबा पई प्रभु तुमरी नाम रे गीत आराधना करिबा पई तुमरी नाम रे वाक्य पढ़िबा पई प्रभु प्रार्थना करिबा पई आम समस्त को ए सुंदर अवकाश देइछ ए सुंदर सुजोग देइछ बापा सेति पई धन्यवाद देउछु ए समय प्रार्थना करिछु प्रभु आज रे उपासना को तुम्हें ग्रहण कर ये उपासना केंद्र बिंदु तुम्हें हुआ प्रत्येकटी उपस्थित व्यक्ति को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रत्येकटी परिवार को तुम्हें आशीर्वाद कर हे प्रिय प्रभु जार जहाँ किसी आवश्यकतार विषय को नहीं हे प्रिय प्रभु से माने तुम निकट प्रार्थना करिवे प्रार्थना करिसंती ए समस्त विषय को तुम्हें ग्रहण करी अनुग्रह करी दया करी बापा प्रत्येक जीवन रे प्रिय प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर रोगरु समस्त को सुस्थता दियो अभाव मोचन कर हे प्रिय प्रभु जार जहाँ किसी आवश्यकतार विषय रही बापा से समस्त विषय को जगाई दे तुम्हें गौरवान्वित हुआ
आज उपासना को प्रिय प्रभु तुम्हें उत्तम रूपे परिचालना कर तुम से प्रिय प्रभु देवदास को आज तुम्हें मनोनीत कर बापा द्वारा आज कार्य को तुम्हें सुंदर रूपे परिचालना कर प्रिय प्रभु समस्त कार्य को जपरी प्रभु तुमरी गौरव तुमरी उपस्थिति सहित परिचालना हम प्रभु तुम्हें दया साहाय्य कर समस्त यांत्रिक त्रुटि को काढ़ी नहीं बापा आज उपासना को तुम्हें सुंदर रूपे एवं प्रिय प्रभु भल भाव जो परिचालित हम आम समस्ते प्रिय प्रभु तुम से प्रेजेंस को तुम से उपस्थिति को प्रभु अनुभव करें तुम्हें आम को से प्रकार साहाय्य कर प्रार्थना करुच्ची प्रभु आज निमंते जो मुख को तुम्हें बाछी अछ बहुल रूप से आशीर्वाद कर द्वारा प्रभु तुम्हें आम मान निकट में कथा कह से वाक्य को ग्रहण करने से वाक्य को बुझीपारे आम को तुम्हें उत्तम अंतकरण दियो से वाक्य को बुझीपारे उत्तम प्रिय प्रभु ज्ञान दे साहाय्य कर हे प्रिय प्रभु समस्त महिमा समस्त गौरव समस्त कर्तापण तुमको दे आज उपासना को पुणी थे तुम चरण तले समर्पण कर जिते जन आम जोड़ी होती प्रत्येक को आशीर्वाद करने संगे संगे आहरी अनेक मात्रा जोड़ी हो पारे तुमरी गौरवर अधिकारी हो पारे तुमको धन्यवाद दे पारे प्रभु से सुंदर सुजोग दियो बोली निवेदन करी ये छोट प्रार्थना शुणी तो धन्यवाद दे समस्त महिमा गौरव तुमको दे ख्रीष्ट जीशु नाम मागुचु पिता आमेन आम को सुजोग देथिबा तो आउ थे धन्यवाद दियो प्रत्येक प्रभुंकर महत नाम धन्य हो आम मध्य दुई जन सिस्टर वर्षा एंड पद्माजा अति हृदय स्पर्शी भक्तिपूर्ण गीत गुड़िक गान करी आम उत्साहित करिसेंती प्रभुंकर गौरव करिसेंती प्रभु से प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु तेज आसतु वर्तमान मुझे रियल मिनिस्ट्री रो होस्ट महाशय को अनुरोध करी जदि किसी एनाउंसमेंट रही से प्रकाश करेंगे तापर आमने प्रार्थना मध्य को जिला रेवरेंड पीटर कुमार कर रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया अनुकूल अनुष्ठित प्रातःकाल उपासना उपस्थित प्रभुंकर समस्त मनोनीत दासदासी मानक ख्रीष्ट रक्त लिखित समस्त ख्रीष्ट विश्वासी विश्वासिनी मानक उपस्थित प्रत्येक परित्राणकर्ता एवं शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मु समस्त को नमस्कार जनाए नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आ विज्ञापन मु आपण मान सम्मुख रे रखिबी आ विज्ञापन पर प्रार्थनार पॉइंट भी रखिबी आ मेसेज पर ए समस्त विषय नहीं आज परिचालक महाशय आओ प्रार्थना स्मरण कराइबे प्रथम विषय होछि जे प्रतिदिन आमाने विज्ञापन करि आसुअछु जे रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो चतुर्थतम गेट टुगेदर कार्यक्रम तमिलनाडु राज्यर उटी नामक दर्शनीय स्थान रे आसंता मास अर्थात आउ सप्ताहटी परे आमानकर गेट टुगेदर कार्यक्रम अनुष्ठित हेबो एथि निमंते भारत रो विभिन्न स्थान रो प्रभुंकर दासदासी माने आउ गस्त करिवे यात्रा करिवे आउ आमाने प्रार्थना करिबा जे प्रोग्राम रो सफलता निमंते विशेष करी 6 तारिख सकाळु ठारू आउ विभिन्न ट्रेन रे बसिबे प्रभुंकर दासदासी माने आउ 7 तारिख दिन पहुंचीबे 7 तारिख आउ रहिछि आउटिंग रही 8 तारिख गेट टुगेदर रही 9 तारिख आउटिंग रही 10 तारिख आउटिंग रही आ समस्त प्रोग्राम रो सफलता निमंते आमने प्रार्थना करिबा क्लाइमेट जेपरि भल थिबो सुखिला पाग थिबो ठंडा बेसी नथिबो तापरे समस्तंकर स्वास्थ्य रो सुस्थता निमंते आमने प्रार्थना करिबा ताहा सहित यात्रा रो सफलता निमंते प्रार्थना करिबा प्रोग्राम रो सफलता निमंते प्रार्थना करिबा आ एथि निमंते अनेक अर्थर आवश्यकता रही जो माने जाउछंती से माने मध्य अर्थ साहाय्य करूछंती जो माने जाउ नहांती से माने मध्य अर्थ साहाय्य करूछंती आ अनुरोध करी आ जदि जांक हृदय रे प्रभु कार्य करूछंती आपण माने मुक्त हस्त रे दान दे पारिबे रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जूम गोटे ए प्रकार जूम अटे जो जूम रे कि कोनोसी दान संग्रह करा जाय नहीं अन्य जो मान को आपण माने देखिबे सप्ताह को 2 थर 3 थर से माने दान संग्रह करंती किंतु रियल मिनिस्ट्री रे कोनोसी दान संग्रह करा जाय नहीं किंतु एई थर एई वर्ष आ अन्य एक राज्य रे प्रोग्राम होतिबा हेतु आपण मान को बारंबार माने अनुरोध करूछु
जदि आपण माने व्यक्तिगत कार्य हेतु पारिवारिक कार्य हेतु मांडलिक कार्य हेतु व्यस्तता रोथिबा हेतु आपण माने जाई पारु नाहंती किंतु आपण माने अर्थ को सहाय्य करिकी आउ प्रोग्राम को साफल्य मंडित करिवे बोली आम मानकर अनुरोध रही। द्वितीय विषय आज आम प्रभुंकर अभिषिक्त दासों को पाइछु और रेवरेंड परिचा सार को वाक्य तांको मुखरु आम शुणा आपण मान को मो अनुरोध करी जिते बळे आम जूम रे बसिछु आमे माने वीडियो ऑन करके बसिया पई चेष्टा करिबा जो द्वारा कि परमेश्वरंकर गौरव हेबो एवं वक्तांकर वर्शिप करिबा दासी मानकर परिचालकंकर से मानकर मध्य आनंदर उल्लास हो पारिबो तेणु वीडियो ऑन करके बसिया पई आमे चेष्टा करिबा। तृतीय विषय जे जो माने वाक्य पठन करिवे प्रभुंग दास कहवा क्षणी आउ वाक्य पठन करंतु आउ जने पढुथिबे तांको वाक्य को काटिकी आउ जने पढ़िबे नाही ओवरलैप करिवे नाही जने पढुछंती तांको छाडी दियंतो जदि से पढ़ी पारुनांती आउ जने पढ़िबा पाई चेष्टा करंतो। आउ मो अनुरोध करुछि जे आजिर प्रोग्राम रो सफलता निमंते मध्ये आपण माने प्रार्थना रे स्मरण करिवे। धन्यवाद। आमମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କ ଠାରୁ विज्ञापन माध्यम विभिन्न विषय शुणी अच्छु आमने हुए तो प्रार्थना करवा किंतु मेसेज पर आमने से समस्त विषय नहीं आमने प्रार्थना करवा तेज आसतु ये समय आमने प्रभुंकर जीवंत वाक्य आम श्रवण करवा आज आम एक सौभाग्यर विषय जेहेतु आज प्रभुंकर प्रिय दास आउ जे कि आमर समस्ते आम जाचु छोट कालू आउ मुखर आम प्रभु जीवंत वाक्य श्रवण करवा जे कि विशेषकर आमर गजपति आदर्श तांकर अनुकरण करी तांकर प्रत्येक कार्य आमने अनुकरण करी आसीचु आज पर्यंत आज पर्यंत से आम संभाली आसछंती आत्मिक क्षेत्र में आउ से प्रभुंकर दासों मुखर आमने वर्तमान प्रभुंकर जीवंत वाक्य श्रवण करवा आ मु प्रत्येक को अनुरोध करी समस्ते करतल दे आमने स्वागत करवा प्रभुंकर प्रिय दास रेवरेंड उपेंद्र परिसा को मु आह्वान करे से आसबे एवं किसी समय प्रभु जीवंत वाक्य आम प्रकाश करेंगे समस्ते करतल दे स्वागत करें। प्रभु को सर धन्यवाद। प्रभु आश्चर्य एवं महत् पुण्य अद्वितीय जेते तांके सेमानकर गुप्त विषय जेते रखिछन्ति प्रकाश्य विषय मध्य रखिछन्ति तेणु प्रभु को धन्यवाद ए बेल आमको प्रदान करिछन्ति निकट धन्यवाद जनाऊँ पीटर भाई गतिर धन्यवाद जनाऊँ आज परिचालक और जोग देइथिबा प्रभु अनेक दास मान निकट बहुत बहुत धन्यवाद। बेले बेले जो मैंने कथा धरी पारती सेमती लोक मीटिंग रे थिले मते भल लगे कहला बेले लोक माने कैच करिवार अछि धरी पारिवार अछि ए भली लोकन को देखिले मते प्रकृत भाव में फ्री लगे मंच ऊपर कथा कहया पई भल लगे तेणु मु प्रभु को धन्यवाद देउछि जे पर्यंत विभिन्न झड़ झंझा व्याधि रोग संकट थिले मध्य से रक्षा करी आछन्ति तेणु प्रभु को गौरव प्रिय प्रभु दासदासी मैंने प्रिय भाई भाई मैंने बाइबल गोटे अति महत् अवर्णनीय पुस्तक आम चराभूमि कहले पृथ्वीर तांको लोक मानकर चराभूमि समस्त ए गोटे छोटिया पुस्तक भितरे समस्त चरा मिलिब प्रभुंकर आम धन्य पृथ्वीर समस्त प्रभु लोक मान शिक्षा मिल ज्ञान मिल क्या को प्रकार गोटे विचित्र कथा जे पृथ्वीर समस्त प्रभु लोक मान जहाँ को जो प्रकार ज्ञान दरकार
जो प्रकार मार्गर आवश्यक सेही प्रकार ज्ञान सेही प्रकार मार्ग ये प्रदान करिब परमेश्वर। किंतु आमे लाइन बाछिबार अछि जे आपणक रूट कोन ताहा बाछिबार अछि। मो रूट कोन ता मु बाछिबार अछि ताले जीवा पय हमको सुविधा हो। सबु मोर कहले केबे हे परिबो। गोटे छकरे जेतिकी मार्ग अछि सबु मार्ग रे केही हेले चली परिबो नाही। गोटे मार्ग ता पय दरकार। सेही बळी परमेश्वरଙ୍କ वाक्ୟରେ प्रिय भाई बहन माने अनेक अनेक किछि मार्गर दान अनुग्रह दान ज्ञान अछि समस्तଙ୍କ ପାଇଁ भिन्न भिन्न ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ନୁହଁ। ଏହା ଅତି ଗଭୀର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। କାରଣ ଗନ୍ତବ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରୁ ବୋଲି କହି ଏଭ୍ରି 12 ପର୍ବରେ ଏକରେ କହିଲେ ସେଇ ଗନ୍ତବ୍ୟ ମାର୍ଗ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ। ସରଳ କଥା କହିବା ଗଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଜନକ ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଜନକ ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ କହିବାର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି ନା ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ ଆତ୍ମା କହିବାର ବାକ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। କୋଉ ପ୍ରକାର ନଲେଜ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଉ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ବାଛିଲେ ଆପଣ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଅତି ଗଭୀର। ଏହା ମୋର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପକଥା ହିସାବରେ ଅତି ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ସବୁ ଫେଲୁର ହେବ। ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉଟା ତାହା ଆପଣ ବାଛି ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବେ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆଜିର ମୋର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁପ୍ତ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଆଉ ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ଗୁପ୍ତ କଥା ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରି ନଥାଉ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁପ୍ତକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କଣ ସେ ରହସ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 32 ପର୍ବର 32 ପଦ 29 ସରି ଆଜ୍ଞା 29 ପର୍ବର 29 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁ ବଚନ ପାଳନ କରିବା ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟ ସବୁ ଯୁଗାନ୍ତ କ୍ରମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଗଣର ଅଧିକାର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଦାସୀ ମାନେ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧିକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କହିବି ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କର। ମୋର ଆଲୋଚନାର ମୂଳ ବିଷୟ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧିକାର ସତ କିନ୍ତୁ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କେବେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତାର ସମୟ ଅଛି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯୋହନ ସୁସମାଚାର 13 ପର୍ବର 7ରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମର ଗୌରବ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ବିଳମ୍ବ ଦେଲେ, କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କରୁଅଛି ତାହା ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଜାଣୁନାହ, କିନ୍ତୁ ପରେ ବୁଝିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏବେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରେ ବୁଝିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ଆଇବ ବୁଝିପାରିଲେ ଯାହା ତାହାଙ୍କ ତମ୍ବୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଯୋଗ ପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ ଲିଙ୍କ କଣ କୋଉ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଯିବା ଦରକାର ସେଟା ଆପଣ କ୍ୟାଚ୍ କରନ୍ତୁ। 29 ପର୍ବର 4 ପଦ। ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହୃଦୟ ଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ଓ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ସେଟା 29 ମାନେ ମୁଁ ଆଇବ 29 ବୋଲି କହିଲି ନା। ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 29 ପଢିଲ। ଆଇବ 29 ର 4। ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ତମ୍ବୁ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଇଏ ଜାଣିଲେ କେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ତମ୍ବୁରେ ଅଛି ବୋଲି ଏ ବୁଝିଲେ କେମିତି? ଯାହା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ରହିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। 7 ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି, ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର 7 ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ଯାହା ମୋ ନିକଟରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆଖିରୁ ନିଦ ଛାଡିଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଛାଡିଛି? ଟିକେ ଫ୍ରି ହୁଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ହସନ୍ତୁ, ଟିକେ ଦେଖିବି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଖି ଲେହେରିବାକୁ ନାହିଁ, ପୁରା ତେଜ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ 7 ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 33 ପର୍ବର 19 ପଦ। ଏହା ହଉଛି ଗୁପ୍ତ ଧନ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଚକ୍ଷୁ ନ ଦେଖିବା ବିଷୟ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ପାଇବେ ଆପଣ, ପାଇବେ ମୁଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପର୍ବତକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ସେଠାରେ ସେମାନେ ଧର୍ମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରର ବହୁଳ ପଦାର୍ଥ ଓ ବାଲୁକାର ଗୁପ୍ତ ଧନ ଭୋଗ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଗୁପ୍ତ ଧନ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ତାହା ପାଇବାକୁ ପ୍ରୟାଣ କରୁଛୁ, ଯାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ ହଉଛୁ। ସେ ଧନ ପାଇବେ ହିଁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଧନକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଧନ, ତାହା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଥା ମୁଁ କହିବି ଆପଣ, ଯେ ସେଇ ଧନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧନକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆପଣ ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବ ର 26-27 ପଦରେ ପାଇବେ ଯେ ଗୁପ୍ତ ଧନ କଣ। ପ୍ରଥମେ ପୁଣି 23 ପଢନ୍ତୁ, ସରି 23 ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ। ଆଉ ଯଦି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଦୟାର ପାତ୍ର, ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣା ଗୌରବ ରୂପ ଧନ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭେ କଣ କହିବ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୌରବର ଧନ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ସେ ସମୟରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ଏ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର, ତୁମାନେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିବେ। ଏଇ ଗୌରବ ଯୋଉ ଅଛି, ଏଇ ଧନ ପାଇବେ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କାହାର ଗୋଚରକୁ ଆସିନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା ଧନକୁ। କାରଣ ଯୀଶୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ମୋହର ଅନୁଗମନ କରନ୍ତି, ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ସେ ଗୌରବର ଧନ, ଏହା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଗୁପ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁପ୍ତ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେ ସ୍ଥାନ ଅତି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 81 ଗୀତ ସଂହିତାର 7 ପଦରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଆଜି କଣ ମା ଡେରି ହଉଛି କଣ? ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରେଡି ହେଇଛ? ଡାକିଲ, ତହୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ। ଆମ୍ଭେ ମେଘ ଗର୍ଜନର ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲୁ। ଆମ୍ଭେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ମିଳିବା ଜଳ ଲର୍ଡ। ତୁମ୍ଭକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମେଘ ଗର୍ଜନର ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ, ଏପରି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇ ସ୍ଥାନ ଆମର ଗୋଚର ହେବ ଦିନେ। କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ସିଫନୀୟ 2 ପର୍ବର 3-2-3, ସେ ସ୍ଥାନ ଆମର ଗୋଚର ହେବ ଦିନେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
ହେ ଦେଶସ୍ଥ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ଶାସନ ପାଳନ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଧର୍ମର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ନମ୍ରତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ହୋଇପାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇ ସ୍ଥାନ ମେଘ ଗର୍ଜନର ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ରହିବେ, ସାଙ୍ଗ ଲୋକମାନେ ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବା। ନମ୍ବର 2 ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ। ନମ୍ବର 3 ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେପରି ଏଲିୟ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, କେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଅଛି, ମୋର ପ୍ରାଣ ସେମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆଉ 7,000 ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଛୁ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ? ଆପଣ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଲୋକ କି ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଲୋକ? ସେମାନେ ଯଥା ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୂଷା ଗୁପ୍ତ ଥିଲେ କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇଭଳି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହତ୍ କାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୀତ ସଂହିତା 83:3। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମ। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁଟିଳ ମନ୍ତ୍ରଣା କରନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭର ଗୁପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳରେ ପରସ୍ପର ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି। ଏ ବିଷୟ ଯେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବ୍ୟାଖ୍ୟାମୂଳକ ଆଲୋଚନା ଯଦି କରିବା, ଆୟ ନଗରରେ ପ୍ରଥମେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ କଲେ? ଗୁପ୍ତ ଦଳକୁ ରଖିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଯାଇ ହାରିଲା ଭଳିଆ ହେଇ ଦେଖା ହେଲେ ଆଉ ବାହାରକୁ କାହିଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଆୟ ନଗରର ଲୋକ ଗଲେ, ଗୁପ୍ତରେ ଥିବା ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଗୁପ୍ତରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମହତ୍ଵ ଭାରି ମହତ୍ଵ। କେହି ଜାଣିନଥିବେ ଏ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି। ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ଗୁପ୍ତ ଲୋକ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କୋଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ କଥା କହିବି, ଗୁପ୍ତ ନାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁପ୍ତ ନାମ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 13 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ମାନୋହ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଦୂତଙ୍କ ନାମ ପଚାରିଲେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୂତ ବୋଲି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ 18 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଷ୍ଟାର ମାର୍କ 2ଟା ଅଛି, ସେଇଟା ବି ପଡିବ ତଳେ। ତାହା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଷ୍ଟାର ମାର୍କ 2ଟା ଅଛି, ତଳେ ପଡ। ତାହା ତ ଗୁପ୍ତ। ବେଶ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମ୍ଭର ନାମ କାହିଁକି ପଚାରୁଅଛ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ କଣ, ଆମେ ଡାକିବୁ ହୋଜିକୁ, ସେତେବେଳେ ଦୂତ କହିଲେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ତାହା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ଜାଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ 19 ପର୍ବର 12 ପଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ୍ୟ, ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅନେକ ମୁକୁଟ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି, ସେହି ନାମ ତାହାଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଅଛି, କେହି ଜାଣିଛି, କେବଳ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅନେକ ମୁକୁଟ। ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେଟା ମୁକୁଟ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅନେକ ମୁକୁଟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାର ରହସ୍ୟ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଭଲ ଲାଗେ, ଯୋଉଟା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲେ ମିଳିବ ଜିନିଷ, ଏଇଭଳି ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅନେକ ମୁକୁଟ। ଯଦି ଗୋଟେ 2ଟା 3ଟା ରଖିଲେ ମୁକୁଟ ରହିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଅଗଣ୍ୟ ମୁକୁଟ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅଛି।
ଏଭଳି ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ କଥା। ଆଉ ପଞ୍ଚମ କଥା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ। ତା ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଗଭୀର। ସେ ବେଳେ ବେଳେ ଅଲଗା ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ରୂପକୁ ଦେଖେଇବାକୁ କାହାକୁ ଦେଇନି। ଅଲଗା ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଷାଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୁଖାମୁଖି ଯୋଉ ମୁଖରେ ମୁଖାମୁଖି ହେଲେ ସେ ମୁଖ ଅଲଗା ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭର ମୁଖ ଦେଖି ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ପର୍ବର 16 ପଦ। ଯେ ଏକମାତ୍ର ଅମର ଓ ଅଗମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ, ଯାହାଙ୍କୁ କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ ବା ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଯାହା ଦର୍ଶାଇବେ, ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ। କେବେ ଆମେନ୍। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତାହା ଦର୍ଶାଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ମୁଖାମୁଖି ଦେଖିଲେ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଖ ଅଲଗା ଅଛି। ନହେଲେ କେହି କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କେମିତି କୁହାଗଲା? ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ ଅବ୍ରାହମ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ଦେଖିଲେ ସମ୍ମୁଖା ସମ୍ମୁଖୀ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ। ଆର ଗୁଢ, ଆର ରହସ୍ୟ ରେଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା କୁଆଡେ ପଳେଇ ଗଲେଣି? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ଫେଲ୍ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା, କଥା ଶୁଭା ଯାଉନି, ହଁ। କଟି କାହାର? ମୋର ଆଜ୍ଞା, ମୋର କଥା ଶୁଭା ଯାଉନି? ମଝି ମଝି କଟି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଏବେ ପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ହେଇପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଅଛି। ନାଇଁ, ବାଇବଲ ପଦକୁ ଟିକେ ଏ ଦୁଇଥର କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବାକୁ ଗୀତ ବହୁତ ସଂହିତା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। 25 ପର୍ବର ଗୀତ 25 ର 14। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ନିୟମ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେ ଗୁପ୍ତ ଥାଉ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ତାର ଟାଇମ ଅଛି, ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ମୁଁ ତାହା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏହା ହଉଛି ମୋର ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ। ଆଉ ନମ୍ବର 6 ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 2 ପର୍ବର 7 ପଦ। ଶୁଭା ଯାଉଛି? ହ୍ୟାଲୋ। ଶୁଭା ଯାଉଛି, ଶୁଭା ଯାଉଛି। ହଁ ସାର୍, ହଁ।
ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଗୂଢ ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱରୂପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଅଛୁ। ସେ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ପୂର୍ବେ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାହା ହଉଛି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ। କେହି କେହି ଏଇ ବିଷୟକୁ ଟଚ୍ କରିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ନିୟମରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏହା ହଉଛି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ। ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ଅଭାବ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା ମାତ୍ର କହିବି, ଆଇବ 28 ପର୍ବର 21। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମ ପୁଣ୍ୟ। ଆଇବ 28 ପର୍ବର 21। ତାହା ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଗୁପ୍ତ ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆବୃତ କରାଯାଇଅଛି। ତାହା ମାନେ କଣ ହବ? 18 ରୁ ଟିକେ ପଢିଦିଅ। ତହି ନିକଟରେ ପ୍ରବାଳ ଓ ସ୍ଫଟିକର କଥା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ପଦ୍ମରାଗ ମଣି ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। କୁଶଦେଶୀୟ ପୀତମଣି ତହିର ସମାନ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନିର୍ମଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ତହିର ମୂଲ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ଥାନ କାହିଁ? ତାହା ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଗୁପ୍ତ ଓ ଆକାଶର ବେଶ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆବୃତ କରାଯାଇଅଛି। ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ କାହିଁକି କରାଗଲା? ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆପଣ ମାନେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ୟା ଉପରେ ଭାବି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଯଦି ଗୁପ୍ତ କରାଗଲା, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀର କଥା ଏଠିକି ଆସିଲା କାହିଁକି? ଏହା ଅଲଗା ଏକ ମହତ୍ଵ ବିଷୟ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ଜ୍ଞାନ ଗୁପ୍ତ ରହିଥାଏ, ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଲୁକ 9 ପର୍ବର 45 ପଦରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ କଥା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ଥିଲା, ଯେପରି କଥା ତାହା ହଉଛି, ତେଇଶ ତାହା ହଉଛି ଗୁପ୍ତ ରହିଥାଏ। ଯଥା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଗୁପ୍ତ ଥିବ। ବାଇବଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଏକାଥରେ ମିଳୁନାହିଁ। ଧୀରେ 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 ଯେତେ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ସେତେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ବାଇବଲରୁ ପାଇବେ। ତା ହଉଛି ଆଗରୁ ଗୁପ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ। ସପ୍ତମ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ତା ହଉଛି ପ୍ରକାଶିତ 2 ପର୍ବର 17 ପଦ। ପ୍ରକାଶିତ 2 ପର୍ବର 17 ପଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ମଣ୍ଡଳୀଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି? କଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ଯେ ଜୟ କରେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଗୁପ୍ତ ମାନ୍ନା ଦେବୁ। ପୁଣି ଯେଉଁ ନାମ ଗ୍ରହଣକର୍ତ୍ତା ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ, ଏପରି ନୂତନ ନାମ ଲିଖିତ ଏକ ଶ୍ୱେତ ପ୍ରସ୍ତର ତାହାକୁ ଦେବୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୁପ୍ତ ମାନ୍ନା, ପ୍ରକାଶ୍ୟ ମାନ୍ନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ। ସେ ମାନ୍ନା ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା, ଆଉ ତା ଭିତରର କଥା ଟିକେ କହିବି। ତା ମୁକ୍ତା ପରି ଚକ୍ ଚକ୍ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ଧନିଆ ପରି ଗୋଲ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ତୈଳ ପକ୍ୱ ପିଠା ପରି ସ୍ୱାଦ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ମଧୁମିଶ୍ରିତ ପିଠା ପରି ସ୍ୱାଦ ଲେଖା ଅଛି। ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତଥାପି ତାର ନାଁ ପ୍ରକୃତ ମାନ୍ନା ନୁହେଁ। ଏହା କଣ? ମାନ୍ନାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏହା କଣ, ମାନୁ। ଏହା କଣ? ରହିଗଲା ରହିଗଲା ରହିଗଲା, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ପାରିନାହୁଁ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ବି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ମାନ୍ନା ରଖିଛନ୍ତି। ତାହା କି ପ୍ରକାର କଥା? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଦିନ। ଯାହା ସବୁ ଗୁପ୍ତ ଅଛି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଦିନେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଏ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ଘୋଷଣା କଲେଣି। ତା ଉପରେ ମୋର କହିବାର ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆଣିଛି ଆଜି। ପ୍ରକାଶ କଲେଣି, ତା ଉପରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆମକୁ ଦରକାର। କାରଣ ମାର୍କ 4 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉ। ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। କାରଣ ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ନାହିଁ,
ଆଉ ଯାହା ଗୁପ୍ତ ହୋଇଅଛି ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ 7 ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତ ଠାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁପ୍ତ। ସେ ମୂଳ ବିଷୟ ଅନେକ ଲୋକ ତାରିଖ ଦେଲେଣି, କେହି ଆଉ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କୌଣସି ମାସ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହା ହଉଛି ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କୋଉ ଉପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମୋସ 3 ପର୍ବର 7 ପଦକୁ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ, କି ମାର୍କ 4:22 କୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣା ଦାସ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ ନ କଲେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଆଲୋଚନା। ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହା ହଉଛି ମୂଳ ଆଲୋଚନା। ସେମାନେ ଡେଟ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। କେବଳ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ 2 ରାଜାବଳୀ 4 ପର୍ବର 27। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ସେ ପର୍ବତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଚରଣ ଧରି କହିଲେ, ତହିଁରେ ଗିହେଜୀ ତାହାଙ୍କୁ ଛଡାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ କହିଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅ, କାରଣ ତାହାର ଅନ୍ତରରେ ତାହାର ପ୍ରାଣ ଶୋକାକୁଳ ହେଉଅଛି। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ଠାରୁ ତାହା ଗୋପନ କରି ତାହା ମତେ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ମିଶାନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ତ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ନ କହି କିଛି କରିବେନି। ଇଲିଶାଇଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ଫଳ ହେଇଥିଲା, ସେ ଫଳକୁ ସେ ପୁଅକୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇଗଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। କାହିଁକି ଇଲିଶାଇଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେନି? କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଆପଣ ମାନେ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଯୋଉ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଏହା ଦେଖିବେ ଆଗକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଶୁଣିବେ ଆଗକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ୟାର କାରଣ କଣ? ପରମେଶ୍ୱର ତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ନ କହି କିଛି କରିବେନି। ନ କହି କଲେ କେମିତି? ତେଣୁ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବର 7 ପଦ। Praise the Lord. ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେ ସମସ୍ତ କାଳ କି ସମୟ ପିତା ସ୍ୱକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଅଧୀନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ। ନୁହେଁ। ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଆ ତର୍ଜମା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିବା ଅଧିକାର ନୁହେଁ। ତେବେ କେମିତି ଡେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ? ଆଗମନର ସମୟ ଦେଇପାରିବେ କି? ଆର ମୀମାଂସାକୁ ମୁଁ ସର୍ଟରେ କରିବି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଆଗରୁ ଏଇ କଥା କେହି ଜଣେଇ ପାରିବେନି। ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁ ତ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେଟା ସତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଜଣା ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ର ପ୍ରମାଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାଥ୍ୟୁ 28 ପର୍ବର 16ରୁ 18। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ? ନୋଟ କରନ୍ତୁ, ଭୁଲିଯିବେ, ନୋଟ କରନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ 28 16ରୁ 18। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ଯାବତୀୟ ଅଧିକାର ଆମ୍ଭକୁ ଦତ୍ତ ହୋଇ ଅଛି। ଏବେ ସେ ଦିନ ଅଜଣା ନୁହଁ ତାଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦିନ ଅଜଣା ନୁହଁ ଯୀଶୁଙ୍କର। ତାପରେ ପ୍ରକାଶିତ 1 ପର୍ବର 1, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଏବେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ଏବେ ଅଜଣା ବୋଲି ତାପରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ କେହି ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଦିନ ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। କେମିତି ନା, ବର ଆସିଲେ ବୋଲି କୋଳାହଳ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଏଇଭଳି ଜଣାଣ ହବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜଣକୁ ଜଣାଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ଜଣା। ସେ ଦିନକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାରଣ ଏବେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ
कौन कौन घटिले से दिन आसीबो ताहा प्रमाण दिया जाइछि। उदाहरण स्वरूप पढ़ंतु नहीं द्वितीय थेसलोनी 2 पर्व 1 रु 4 पदरे जे धर्मच्युत ओ अधर्म पुरुषर प्रकाशित ए दुईटा नहेले प्रभु दिन आसीबो नहीं। एथिपाई हमको टाइम दरकार नहीं, एथिपाई हमको डेट दरकार नहीं। गोटे उदाहरण गोटे प्रमाण दूची। दिने मु कराड़ बाबू सांगे बसी जड़े बाहर आसी पचारे आगमन कथा कहतु आज्ञा बोली कराड़ बाबू कौन उत्तर दे जानती से रहिले 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 घंटा घंटा रहिले कहले जे आगमन सहित आगमन समय सहित विश्वासीर से प्रस्तुत थिले हला। कारण जीशु कहले पढ़ंतु नहीं जहन 7 पर्वर 6 तुमर समय सब बेले उपस्थित मोर समय पर्यंत रेडी थिले से दिन आम समय सब बेले आसुच जेते प्रभु नहीं जिवे आम समय आसिल आगमन ପାଇଁ संपर्क किछ नाही बुझ पार्टी बोली मु विश्वास करछि। तेणु आगमन समय को कहिकी दुनिया को व्यवहार करने अधिकार कहा पाखे नहीं। जेबे आज आसी जाए प्रभु आपन को टच करेंगे ही करेंगे सहित साक्षात करिया निश्चित केवे भूल हेब ना। कारण स्मृति माने कोलाहल सृष्टि परमेश्वर कले यह कौन ए कोलाहल महत्व कौन से आसुचंदी बोली जानिबा कोला यह करिबो दुनिया रे हेबो गोटे कोलाहल कि से प्रथम लिखिले कौन कहार पत्र द्वारा कहार द्वारा विचलित हुआ नहीं। कारण यही दुईटा घटना दुनिया घटला पर प्रभु आगमन हम निश्चित भाव में प्रभु लोक मान उठे ने शोई लोक उठे से बर सहित साक्षात करने देवे कौन से फेलुर के किंतु प्रस्तुत तेणु जहाँ सब पिता सर्वत्व अधीन रखिंट यथा समय प्रकाश कर प्रकाश कर चांस अच्छी मुझे कहली आपन पितर कहली मुझे जहाँ तुमको कहूँ तुम एवं जापर ना कि जान जहन 13 पर्वर 7 पर जानवर चांस अच्छी किंतु समस्त एक जन को केते भक्त केते साधु हेले व्यक्तिगत भाव क्या कहे ना समूह भाव समस्त निकट में प्रकाश कर अवकाश। तेणु आसतु प्रभुंर गुप्त विषय सब जहाँ जहाँ आम चिंता कलु ताहा हमको पाइबापी अनुभव करने अधिकार किंतु समय किंतु टाइम अनुसार आपण समर्पित रहिले आसब से गुप्त विषय सब प्रकाश हो समर्पण प्रभुंग निकटवर्ती सब होते आसब नहेले केते थर बाइबल शेष कले गुप्त विषय प्रकाश हो पार ना समर्पण मुख अन्वेषण आसतु प्रभु आम आत्मिक भाव में सक्षम करंतु प्रभु दिन सन्निकट बेले जेपरि आम फेलुर हेबा नाही। आसतु पदे प्रार्थना कर सर्वशक्तिमान प्रभु मो गौरव नाम धन्य हो प्रभु चक्षु शुणी नहीं मनुष्य हृदय जहाँ जात से सकल विषय तुम्हें रखिच तुम लोक मान तेणु तुम गौरव प्रार्थना कर भाई को आशीर्वाद कर सेवा कार्य को आशीर्वाद परिजन सेवा कार्य को नियंत्रण कर दिन को दिन बेल को बेल जेपरी नूतन नूतन विषय गुप्त रहस्यपूर्ण विषय
ତୁମ ଦାସୀ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଦ୍ୱାର ମୁକ୍ତ ହେଉ, ଅନୁଗ୍ରହର ଦ୍ୱାର